من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Sidang jamaah rahimakumullah, sekarang sudah hari setengah 10:05. Jadi kita minta izin kepada para qari untuk membaca sampai di mana berhenti saja. Insyaallah taala kita baca. Insyaallah surat Yusuf mudah, insyaallah kita baca dan paling lama jam 10 kita sudah selesai insyaallah taala. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم
وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Sidang jemaah rahimakumullah. Surat Yusuf adalah surat terpanjang yang bercerita tentang Nabi Yusuf. Dimulai dari beliau melihat mimpi bercerita kepada ayahnya, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya melihat 11 planet ditambah dengan matahari ditambah dengan bulan sujud kepada saya. Takwil dari mimpi ini nanti akan kita lihat di akhir. Artinya 11 saudara Nabi Yusuf yang sebapak nanti akan sujud ketika mereka masuk ke Mesir, sujud ke Nabi Yusuf. Begitu juga Syams, matahari sebagai lambang dari bapaknya. Kemudian Al-Qamar, bulan sebagai lambang dari ibunya. Cuma kata ahli sejarah, ibunya sudah meninggal ketika melahirkan saudaranya Benyamin. Jadi
Yang dimaksud dengan Al-Qamar di sini adalah bibinya, bukan ibunya. Karena ibunya sudah meninggal menjelang ibunya pergi ke Mesir. Kemudian sidang jemaah rahimakumullah, ketika Nabi Ya'qub mengetahui mimpi ini dan beliau diajarkan takwil mimpi, katanya la taqasus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudara engkau. Fayakidu laka kaida, karena nanti akan membuat mereka membuat siasat buruk untuk engkau. Sidang jamaah rahimakumullah, di sini kita mempelajari tidak semua mimpi diceritakan kepada orang lain. Yang diceritakan kepada orang lain adalah mimpi yang baik, ini boleh. Adapun mimpi yang buruk, ini hanya boleh diceritakan kepada dua orang saja. Pertama orang yang amanah, kedua orang yang bisa memberikan nasihat. Kalau tidak, silakan disembunyikan saja. Kata Nabi, kalau melihat mimpi buruk tidak usah diceritakan. Kemudian bacalah a'udzubillah, meludahlah ke kiri 3 kali, ya, tapi dia agak-agak 3 kali ke kiri. Kemudian silakan tukar posisi tidur. Kalau biasanya ke kanan, silakan tukar ke kiri atau ke mana, atau pindah tempat dari situ kalau mimpi buruk masih datang. Kemudian silakan berwudu dan salat, diyakini kalau mimpi buruk tersebut insyaallah taala tidak akan menimpa kita. Adapun kadang yang diyakini oleh sebagian masyarakat, ketika melihat mimpi, kau nampak mimpi ikan nampak dawak, berarti nanti awak dapat rezeki itu. Tapi kau nampak mimpi orang baralik, berarti awak akan mati leh. Sidang jemaah, takwil mimpi bukan sesuatu hal yang pasti. Apalagi kini tidak semua orang bisa mentakwil mimpi. Orang yang paling bisa mentakwil mimpi adalah orang yang paling bisa menjaga lidahnya dari dusta. Itu yang paling bisa mentakwil mimpi. Jadi tidak sembarang orang. Jangan nanti dilapor kepada orang ditakwil yang bukan-bukan. Ditakwil yang bukan-bukan. Sidang jemaah rahimakumullah, kisahnya dari ayat yang kita baca tadi, Nabi Yusuf sangat disayangi oleh Nabi Ya'qub, kedua-duanya Nabi. Dan ini membuat cemburu 11 saudara yang lain. Akhirnya dibuat suatu makar. Bagaimana caranya? Dibunuh Nabi Yusuf atau ba'a caranya. Akhirnya jangan, la taqatuluhu, jangan dibunuh, tapi wa alquhu fi ghayabatil jubb, tapi masukkannya ke dalam sumur. Akhirnya dimasukkan ke dalam sumur, meminta izin kepada bapaknya, tapi bapaknya lah agak ragu karena para nabi firasatnya kuat. Akhirnya dibawa bermain. Ketika bermain, Nabi Yusuf disuruh buka baju, kemudian masuk ke dalam sumur. Dipadian di situ dan tidak diangkir. Dipadiakan saja di sana. Kemudian baju yang sudah dibuka ikut dilumuri dengan darah, bukan darah manusia tapi darah hewan. Kemudian datang lainnya ke Nabi Ya'qub menangi-nangi. Waja'u abahum isya'a yabkun, menanginya. Wahai bapa, sesungguhnya anak engkau sudah dimakan oleh serigala. Nabi Ya'qub tahu kalau darah ini bukan darah serigala, dan bajunya tidak robek. Leka mungkin dimakan serigala kemudian bajunya elok saja. Nabi Ya'qub tahu, sehingga beliau mengatakan fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Biarlah bersabar, karena bersabar itu indah. Wallahul musta'an, Allah lah tempat untuk mengadu, tempat minta tolong. Sidang jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-11. Di sini juga ada salah satu hukum tajwid yang tidak ada di surat lain, satu-satunya di Quran. Ayat yang ke-11, qalu ya abana ma laka la ta'manna. Di sini ada namanya hukum tajwid ishmam. Di sini tertulis ishmam. Ketika MTQ biasanya dibaca seperti ini, la ta'ma'unna, seperti itu. Ini salah. Sidang jemaah rahimakumullah, asal dari kata la ta'manna adalah la ta'manuna. La ta'manuna, ada nun yang berbaris dhammah. Nun berbaris dhammah. Sekarang nun yang pertama dimasukkan ke nun yang kedua. Coba kalau kita mengucapkan nu, murid kita monyong atau tidak? Nu, monyong atau tidak? Nah, yang monyong ini saja yang nanti akan dimunculkan ketika ismam. Suara tidak berubah. Sehingga ulama mengatakan ismam ini adalah ma yarahul mubsir wa la yarahul kafif.
Apa yang bisa dilihat oleh orang yang punya penglihatan tapi tidak bisa diketahui oleh orang buta. Bakok itu karena bunyi tidak berubah, cuma gerak mulut saja untuk menimbulkan atau menampakkan baris dhammah yang ada di nun yang pertama, ta'manuna yang sudah dimasukkan ke nun yang kedua. Caranya la ta'manna, seperti itu saja. Bukan la ta'manna, tidak ada seperti ini. La ta'manna, bunyi tidak berubah, mulut saja yang dimonyongkan untuk memperlihatkan bunyi dhammah yang ada di nun yang dimasukkan. Ini saja. Ini cara pertama. Cara kedua ada namanya raum. Ada namanya raum. Artinya memberikan setengah baris, memberi suara kepada nun yang pertama. Bunyinya tidak ada dengung lagi. La ta'manuna, la ta'manuna. Jadi baris yang nu ini seakan-akan tidak terdengar. La ta'manuna, tidak. La ta'manuna. Nah, seperti itu. Ini dinamakan dengan raum. Dan ini tidak sembarang diucapkan saja. Harus berajawa kepada orang yang sudah belajar juga. La ta'manuna atau la ta'manna. Dua ini saja. Latih-latihlah nanti di rumah. Sidang jamaah rahimakumullah. Nabi Yusuf alaihi salam, kita ringkaskan. Kemudian yang ketika berada di dalam sumur, ada kafilah yang datang untuk mencari air tawar. Karena mereka sudah mencari air yang ada air laut. Air laut kalau diminum semakin haus. Kini dicarilah air tawar, didapati semua. Diambil airnya. Ternyata yang diterbawa ke atas adalah Nabi Yusuf. Ini ngecekkan, qalu ya bushra hadza ghulam. Wah, ini kabar gembira karena ada anak. Kenapa? Anakku nanti bisa dijual untuk dijadikan budak dan pitinya banyak kok. Akhirnya dibawa ke Mesir. Dibeli oleh siapa? Dibeli oleh salah satu pejabat tinggi di Mesir yang biasa disebut Al-Aziz. Nabi Yusuf tinggal di situ. Ketika Nabi Yusuf sudah baligh dan nampak bujang gagahnya, akhirnya istri Nabi Yusuf, anda tahu kisahnya. Istri Nabi Yusuf terayu, berusaha untuk menutup pintu semuanya dan pintu tidak cie dia. Wa ghallaqatil abwab, menutup banyak pintu. Babun satu pintu, abwabun banyak pintu. Dan nyo berlapis-lapis. Kemudian di siku dipakai fiil wa ghallaqa, wazannya fa'ala. Artinya tidak sekedar ditutup saja, tapi betul-betul dikunci dengan kunci. Allah pintunya banyak, kuncinya tidak lalang puluh. Ini supaya apa? Supaya nanti orang tidak tahu. Wa qalat haytalak, akamarilah. Apa kata Nabi Yusuf? Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya tuan nambu, majikan nambu sudah berbuat baik kepada ambu, menempatkan ambu di tempat yang sesuai. Kenapa engkau seperti ini? Akhirnya terjadi, Nabi Yusuf berusaha untuk lari, robeklah yang baju belakang. Kini awak tahu, saya yang melakukan. Kalau Nabi Yusuf berniat, pasti bajunya robek di depan. Karena tidak mungkin seseorang akan berniat melakukan perbuatan zina dari belakang. Tidak mungkin. Akhirnya bajunya robek di belakang, sehingga yang salah adalah istri Al-Aziz. Dan yang menjadi syahid di sini, saya yang menjadi saksi. Ada yang mengatakan menjadi saksi bayi, dan hadisnya diperdebatkan ulama apakah iya atau tidak. Ada yang mengatakan menjadi saksi itu katanya malaikat yang berwujud manusia, dan ini hadisnya tidak ada. Ada juga yang mengatakan yang menjadi saksi itu jin. Ada juga yang mengatakan petinggi istana, macam-macam. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini tidak sebutkan siapa saksi, dan penting ada saksi yang membebaskan Nabi Yusuf dari tuduhan berzina. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi. Ya, silakan. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة
منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم